खुलुमका जत नटिस लाइभ टिफ्रा चेनेल बाय गोरोङै तंनाय तै नाय तंनाय आनि रांसांनि ताखुक तै बुकुक सरंनो नरकनो पुलियानो नटिस लाइभ टिफ्रा चेनेल हाबानकनि फाइसिंतै आनि खापांनि तै खुलुमौ चिबा याफारु दिनै किसिसा नरं बागै कक्तुमा तुबै फाइका दिनैनि अ कक्तुमारक ओंखा तंमा तैमासे सालबारु नरक जतनो साइमानु तंमा जारा पारावो तगरि तंनाय रक कुमफ्रु तकला करेंगै बाक्सा तकतै तैया वासेवसो सालबारै थांगौ फियाबा तिरफ्रा मथावो लुकुरक तिफ्रा मथानि जानदारन लाइमानि तिफ्रा मथावो जयनिं लाइमानि फिया सालबात करया आरो एखे आरो उरु एखे उरो किसिसा फानो सालबुन बुरुमनो जयनिं लाइमानि थागिया अमा हेकेनो नाइन हालहालि आश्रम बारि नि लुकुरक बीजेपी CPIM नो याकालायै 169 फेमिली 516 बुतार मिया लाइथांनाय सासालो तिप्रा मथानि बाना रम फाइलाइखा बेलायनो वानामा सिसा रांसानि ताखुक ताइ बुकुक सं ताइ बरंनो हामबायरेवै यासाकै नाहारका नाइन हालहालि आश्रमबारिनि MDC बरमगोनां प्रस्मित देबर्मा तै लगियो तंगो खुवाई जुनाल कमिटिनि चेयरमेन बरमगोनां बिशु देबर्मा तै खुवाई डिस्ट्रिक्टनि इंगै TWF नि प्रेसिडेंट बुखकजोक बिनामाला देबर्मा बरकनो मिया जतनो अ जयन लिनाय फाइनाय रंनो बरक खाबाय खुबायखे बरक लामजागै यासाक सका फिया फाइनाय बोसकांनि 2028 बिसिओ तिप्रा मथानि बखाक्तै हायखाबा बुबाग्रानो आसुक थाय कतर आसुक रिनानि बागै दे हासनि लुकुरक तामो वानसा तामो थुरुक बरक तिनि तिप्रा मथाव फाइनानि नांलायखा फियाबा जों बोसकांनि 2028 बिसि अचियंमारिनि पाइमानि यागुल जों नुगैमानाय साबो अ हास्तेव बोसकांनि 2028 बिसिओ सरकार खावैमानाय ना BJP ना त्रिपुरा मथा ना CPIM ना कांग्रेस ना IPFT फियाबा हास्तेव कायबो बदल तंगो बोसकांनि 2028 बिसिओ तिप्रा मथानि बखाक्तै सरकार खाजागनानि थाङै तंखा ना हायनो हायते वैसा BJP बनो बदे सरकार खाजागनानि थाङै तंग फियाबा हास्तानि लुकुरक सालबुरुम बुरुमनो तिप्रा मथानि बानारम लाइमानि तिप्रा मथाव फाइलाइमानि बेलायखेनो अब हास्तानि लुकुरक नर अ मापलिनो नुगैनो तंगो गे फाइदि नर अ मापलिनो किसिसा नायनाय बायदि के हामबाय आं दिनै बेलेगे तंथकजाक दिनै 9 हाल आश्रमबारि TDC कन्स्टिट्युएन्सिनि आश्रमबारि विलेज कमिटिनि 169 फेमिलिनि 516 बुतार BJP तै CPIM पार्टी याकारै सिनि तिप्रा मथाव फाइसब पाइका आं दिनै बायथां बुबाग्रानि खरकसा सेंक्रागुंगै तै म 9 हाल आश्रमबारिनि MDC ngoi ang tinbro no lamsogo logi tongo chini khwai junal development committee ni chairman chini borom ganang ata bisu chini khwai TWF ni district president chini borom ganang jung madam binamala tei chini mo amsayo je tinini je joining soba je khlaijangmani abo keboya chini borom ganang chini mama ojit bini tuidumani bisingtuino chini mo joining sobangka abon bagoi bono belai belai ke hambai mario tei abono sanamusungo tabukbo जे TDC एरिया ओ तंगoi जे कुबुनि पार्टी बदल खाइ तंनाय रक आं बं थानि कन्यानि मुसुंगो नरक साइमानो चिनि TDC एरिया ओ जों तामनि बागै फाइट खालायलाय तंग तामनि बागै चबा खालायलाय तंग आबो ओ चबानि खरां तिसाइ माने एकमात्र फां गाय तिप्रा मथा बदलनो नेशनल पार्टी हाइ पार्टी ओ तंगoi जों कुन दिनो चिनि ADC एरिया नो डेभलपमेन्ट खायनान बागै जों कक साइमिया आबन बागै ताक बसिनि थानसान मारियो फायाखो चिनि तिप्रा मथा बदलो फायाखो आं बंनो कन्यानि मुसुंगो जरा ताक बुतंखो फाइदि जों पालबाक साखाय
sini edis area ni je mantai je sini tiprasani mantai abono palkai salai daktino tubulai nei angko pusanan musungo asuk saino jotona hambai khulumbai ke রাংসানি তাককতাই বুকুক সং তাবুনি কক তুমাংখা বেলাইনো খা খামানি কক তে বেলাই খেনো ওয়ান নম্বর সিংসাক কক তিপ্রা সারক নগ টংকरै খিবিউই পরি লাইজাও নং নখুনি বুমা বুফা সায়া নংয়া কাरै বুসা বুতৈनो परि रिजाव फियाबा सागर रोंमारि कतर कतर गावै थांफानो परि माने गोबांमा गावै थांफानो फियाबा हास्टेव ट्रिपल इन्जिन सरकार दंफानो फिया अ सरकारनि फाइसिंतै चाकरि बाकरि मायानि बागै बाक्सा तिब्रासा ताखुक बुकुक संतिनि सागर लेखापरा दंफानो सागर रोंमारि कतर कतर दंफानो तिनि सामुं तांगै मा चालायजावो तामनि हिंके सामुं तांया हिंके अ लुकुरक बायदे सिकक मांखक दाकाइथिनि हिंजाकनो लुकुरक बायदे सामुं तांया सेलेर हिनि हिंजाकनो लुकुरक बायदे बर' खामियानि हिंजाकनो अबनि बागैनो सागर रोंमारि दंफानो सागर लेखापरा दंफानो तिनि सामुं खायै मा चालायजाव फिया अ सामुं तांगै जानानै हिनै थांतानि उनाव मिया लाई थांनाय 13 तारिख चा साल साखुमागातनि ताखु खरकताम वातै जोग जोग वातै जराव हानि सामुं खालायना थांगै फियाबा आरवनो खरकतामनि बिसिंग खरंनै लांमा चौै थांका बेलेखेना वान नम्बर सिंसा राक्सानि ताखुकताय बुकसं अमरकखा 20 বছরনি उमर जेम्स जमतिया तै आशा हरि जमतिया 30 বছর तै अमूल्यधन जमतिया 30 বছর फियाबा बर' खरकतामनि बिसिंग 20 বছর अमरनि जेम्स जमतिया तै आशा हरि जमतिया 30 বছর अमरनि बर' आ जागावनो हास सिन्त्रेब जातै इंगै borok jakono boni langma choi thangka belekena one number singsa rangsani takuktai buk song hastewo triple engine sarkar tongo phiaba tini baksani nogno khungo chaya nung yakarei busaboti no lekha poriru phiaba kosuko kathung tekisasuk bobishot naithoktung chakri bakri manthung hnei phia lekha pora khlailai jao phiaba tini o lekha pora tongfano o रोंमारि तंफानो बयबाय सिकक दाकाइत माखक लुकुरक बाय हिंजागोन हिनै अ लासिमुं सागत तंमानि बागैनो तिनि सामुं तांगै बाक्सा मासालाय जाव फेबा अमाहाय जानानै थांतानि फानो तिनि बाक्सानि तिनि लांमा हारि उइ थांगौ देरा उइ थांगौ बेलेखेना वान सिंसा रांसानि ताखकताय बुकसं मिया लाय थांनाय सासालो खरकताम ताकुक सामुं खालायना थांमानि फियाबा खरकसा कुनु रकम सा खामियाकाय फानो नको किभिलका फियाबा ते खरं नैखे जागावनो लांमा चौै थांका फियाबा बरकनि अ दुख हायकाबा बरकनि कष्ट नगै 29 कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि बरमग्रां ट्राइबल वेलफेयर मन्त्री विकास देबरमा बरंनि नुखुंग 4 लाख रां बरंनो याफारैखा तामनि हिंके बेलेखेनो खायरंमानि पे बेलेखेनो दुख नांमानि कक बसावै खनारिखा बरमगना मन्त्री विकास देबरमा हायके अमापलिरनो किसा नरक नायने बिदि নমস্কার মিডিয়া বন্ধুদেরকে আমার বিধানসভায় 29 কৃষ্ণপুরের মধ্যে আজকে মর্মান্তিক ঘটনা হয়েছে সকালবেলা মাটি ধসে দুজন মৃত্যু হয়েছে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ওরা যেন তাদের আত্মা যেন শান্তি থাকে আশা হরি জমাতিয়া এবং জেমস জমাতিয়া দুজন মারা গিয়েছে এবং একজন এখন হসপিটাল আছে জিবি হসপিটাল আছে ওদের পরিবারের
সঙ্গেই আমরাও মর্মাহত দুঃখিত এবং আমি এসডিএমকে আমি ধন্যবাদ জানাই সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে সরকারের রিলিফ 4 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে ওদের ফ্যামিলিকে। টাকা বড় কথা না, কিন্তু ওদের যে মারা গিয়েছে ওদের যে আত্মা যেমন শান্তি থাকে, আত্মা যেমন ভালো থাকে, তার জন্য আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। ওদের ফ্যামিলির সঙ্গে আমরা মর্মাহত দুঃখিত। ধন্যবাদ। Hengke rangsani takuk tei buksong tini ni koktuma anggoron nok fairika norok salburum burum no o channel bai kerengui tongdi tei nai tongdi tei ano logirui tongdi tamni hengke norok ni hamjakmung tei norok ni chubachu tei norok ni saput ang belai kheno nango oboni bagui no norok salburu burum no o channel bai norok kerengui tongdi bai thago haino hai tei oissa jotono no khulumka।